Ancing acik mandirang bang arang skatang dakaya ia video hono sumbul inban yang bo Minjay lo bera picnic spot to pujada nakan ko dal kanul dolongona alpung bako manjuk sabo dukim na wata takon BN nang de mon ujuk sian kon dalam so sakantin video ni clips ko nagata manaha hian aloe vera picnic spot ni ko jada chipu ko sabadokke wata takon inban nagata manena ini skatang dakin ba lagi chipu rang ko jada rang ko lagi dokin ba hatenya ba dokin ba sotenga ini man yan naki sot nagata mai ba kai forest department ni mandirang yan naki doki sot parang ko ma sigen chimode bar ma man gen chimode wamang der ma chagen ini namin simsakpo lagi sekadang burung ni jonturang ko dokke sate ba dokake lagi soote galram ramai na bemo ini kemudian lagi dakana be sakanti kon mulani ko olenga barita mana video rang ko share kabo jirangan dakis kadang dakingan chun lagi kadang dakchana gata ini man wa warang de one forest department ni gamjin rang wa man warang ko lagi kadang nisina gata mamja sakanti kon metel be video ko ini